أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قرآن پاک لا ریب فی، قرآن پاک دے اندر کوئی کسی قسم دا شک نہیں۔ جس طرح قرآن پاک اندر کوئی شک شبہ نہیں، اسی طرح ہر صحیح الحدیث دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ جس طرح قرآن پاک معصوم ہے، قرآن پاک اندر غلطی کوئی نہیں، اسی طرح ہر صحیح حدیث بھی معصوم ہے، کوئی غلطی نہیں۔ جس طرح قرآن پاک اللہ دی وحی ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی اللہ دی وحی۔ جس طرح قرآن پاک سینہ رسول تے نازل ہویا ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی سینہ رسول تے نازل ہوئی۔ جس طرح قرآن پاک دی تلاوت نبی پاک نے اپنی زبان مبارک چوں فرمائی ہے، اسی طرح حدیث دی تلاوت بھی رسول پاک نے زبان مبارک چوں فرمائی۔ قرآن پاک اور حدیث دے اندر دلیل ہون اندر، حجت ہون اندر، وحی ہون اندر، شریعت ہون اندر، قرآن حدیث دے اندر کوئی فرق نہیں۔ بنیادی طور تے قرآن حدیث دے اندر ایک فرق ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام۔ نہ قرآن اندر شک ہے تے نہ حدیث اندر شک ہے۔ مسئلہ قرآن اندر آ جائے یا مسئلہ حدیث اندر آ جائے، انہوں تساں تے میں برابر سمجھنا ہے۔ مسئلہ حدیث اندر آ جائے تو اس تو بعد قرآن دا مطالبہ کرنے والا شخص اپنے ایمان دی فکر کرے۔ مثال دے طور تے میں ایک مسئلہ بیان کردا ہاں تے اگوں اعتراض آندا ہے، سوال آندا ہے کہ قاری صاحب یہ مسئلہ قرآن چوں وکھاؤ مینوں۔ بھئی حدیث تیرے واسطے کافی نہیں جدوں نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے؟ یاد رکھیے پورا قرآن 30 پارے جڑا بندہ عقیدہ بنا لے کہ میں صرف قرآن نو مننا ہے، وہ دین تے عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو۔ ہن نماز کس بلاں دا نام ہے، کس چیز نو آندے نے، نماز دے ارکان کنے وے، اس دا رکوع، قیام، سجدہ، دے اندر کی پڑھنا ہے، یہ ساری وضاحت کیڑا کرے گا؟ حدیث کرے گی۔ قرآن پاک نے کیا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، تہاڈا مال نصاب نو پہنچ جائے تہاڈے تے زکوٰۃ فرض ہے۔ کنے مال چو کنی زکوٰۃ دینی ہے یہ قرآن پاک اندر نہیں، یہ تانوں تے مینوں کون دسے گا؟ حدیث دسے گی۔ تو لہذا حدیث تو بغیر قرآن نہ پڑھیا جا سکتا ہے نہ سمجھیا جا سکتا ہے، یعنی عمل کرنے واسطے قرآن پاک دے اوپر سانوں حدیث دا سہارا لینا پئے گا۔ نبی پاک تفسیر نے سارے دے سارے قرآن پاک دی، جس طرح قرآن پاک لا ریبہ فی ہے، اسی طرح نبی پاک دی حدیث بھی لا ریبہ فی ہے۔ مسئلہ قرآن اندر آ جائے یا حدیث اندر آ جائے، تساں تے میں انہوں کی سمجھنا ہے؟ برابر سمجھنا ہے۔ حدیث اندر آ جائے قرآن دا مطالبہ نہیں کرنا۔ اتھوں ہی تے نا بعض لوگاں نے اعتراض اٹھایا ہے، کچھ ایسے گروہ جڑے لانچ کیتے گئے نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جڑا کلمہ پڑھ دے ہو تسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا قرآن اندر موجود ہے؟ کیا جڑا کلمہ پڑھتے ہو قرآن اندر موجود ہے؟ یہ بالکل مکمل اس طرح کلمہ پورے قرآن پاک دے 30 پارے اندر کتے بھی نہیں لکھیا۔ جدوں تسا کہو گے کہ قرآن پاک دے اندر نہیں تے وہ تانوں کہے گا 30 پارے نے، قرآن اندر شک کوئی نہیں، پورا دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کہندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین تے مکمل ہو گیا ہے۔ تے دین دی جڑی اساس بنیاد جدی وجہ تو بندہ دین اسلام نو قبول کرتا ہے، داخل ہوندا ہے، وہ کی چیز ہے؟ کلمہ اسلام۔ تے کلمہ ہی قرآن اندر نہیں تے کیڑے اسلام تے عمل کردے پھردے ہو؟ بندہ ایک مرتبہ ہل جاندہ ہے۔
ہاں یار قرآن اندر کلمہ تے نہیں. اسی طرح ایک اہل تشیع نوجوان کہہ لگا کہ میں جڑا ہے نا اپنا مسلک لاہور دا ذاتی ہے، اس وقت بھی رابطے جے تو تسی کوئی ٹائم شائم دیو تو میرے کوئی سوال نے. میں کیا کرو، کہنے لگا یہ سوال وہ میرے نہیں، وہ میرے نے والدین دے. میرے والدین نے کہا کہ اے اگر سوالوں دا جواب سانو لیا کے دے دے تو ہو جا، تو اہل سنت ہو جا، اہل حدیث ہو جا، سانو کوئی اعتراض نہیں. سب تو پہلا سوال ہی اس نوجوان دا ایسی قرآن دے اندر کلمہ موجود ہے. میں اگر نہ کیا تو یہ تو پھسیا، میں قرآن چ کلمہ موجود ہے. میں کی کیا قرآن چ، پھر میں ثابت کیتا، قرآن دے اندروں ثابت پھر میں کیتا بھی قرآن چ لا الہ الا اللہ موجود ہے، تو دوسری جگہ تے محمد رسول اللہ موجود ہے. میں دونوں حوالے دیتے نے، تو لہذا کچھ وہ تسلی تشفی. ہوں تک کہنے لگا میں جس عالم دے کولوں پوچھیا نے کہ قرآن اندر کلمہ موجود نہیں. میں اگر تے پورا کلمہ کمیں تے قرآن اندر موجود نہیں، لیکن دو جز ہے نے. لیکن پھر میں دلائل دے نال قائل کر کے اس نو سمجھایا بھی قرآن اندر موجود ہے لیکن اس انداز نہ موجود ہے. میں کیا سوال نہیں بنتا، قرآن چو کلمہ وکھاؤ. حدیث جدو موجود ہے پھر قرآن دا مطالبہ کرنا، یہ مطلب ہے کہ اس دی نیت خراب ہے، اس دے ارادے خراب ہے، اسلام دے بارے بندہ مطمئن نہیں. اس واسطے جدو حدیث آ جائے تے قرآن دا مطالبہ نہیں کرنا. ہاں مسئلہ قرآن اندر آ جائے ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن قرآن اندر مسئلہ نہ ہوئے، اشارہ تن ہوئے، اشارہ کنایا ہوئے. ہن قرآن پاک نے کہا کہ آپ دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا، کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا. قرآن پاک دے اندر آئے تھے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ نبی پاک کسے مرد دے باپ نہیں. یہ قرآن چ خبر آ گئی. ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد دے باپ تے سن، دو بیٹے ہوئے لیکن فوت ہو گئے. قرآن دی خبر سچی ہو گئی. یعنی کہ مسئلہ اشارتاً قرآن اندر ہوتا ہے لیکن او دی تفسیر، او دی تشریح حدیث اندر ہے. مسئلہ حدیث اندر آ گیا، قرآن اندر آ گیا، تساں تے میں برابر سمجھنا. اے جے ایمان دی نشانی. اگر تساں تے میں سوال کراں کہ مسئلہ قرآن چو ثابت کر، حدیث اندر تے ہے وے لیکن قرآن چو ثابت کر، بھئی حدیث ہے وے، بھئی قرآن چو ثابت کر. لہذا تانوں تے مینوں ایسے شخص نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. جس طرح تہاڈا تے میرا پیار محبت قرآن پاک دے نال ہے نا، انجی تہاڈی میری محبت حدیث نال بھی ہونی چاہیے. اس ٹائم نا دوگلا پلیسی ہے. قرآن نال محبت ذرا تھوڑی جی ہور انداز دی ہے، حدیث نال محبت تھوڑی جی ہور انداز دی ہے. لہذا جویں دی محبت، جویں دا عقیدہ، جویں دا ایمان میرا تہاڈا قرآن تے متعلق ہے، اسی طرح حدیث تے متعلق بھی ہوئے. جویں ادب اساں قرآن دا کرنے ہاں، اسی طرح حدیث دا ادب کرنا بھی تہاڈے اور میرے اوپر لازم، فرض اور ضروری ہے. کائنات دے اندر کوئی ایسا شخص گزریا ہوئے، اس معاشرے دے اندر، دنیا اندر کوئی ایسا انسان گزریا ہوئے جڑا کہے میں کیتا ہے حدیث تے عمل، لہذا حدیث تے عمل کرن دی وجہ دے نال میں پریشان ہو گیا. ایسا انسان کائنات اندر تانوں کوئی نہیں ملے گا. عارضی طور تے فی الوقت حدیث تے عمل کرن دی وجہ نہ تانوں شاید کہ ظاہری طور تے کوئی نقصان نظر آئے، یعنی کہ تہاڈی میری سوچ معاشرے سوسائٹی نو سامنے رکھ کے تانوں مینوں محسوس ہوئے کہ مینوں نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں. اصل دی اندر تھوڑا جا وقت گزرن تو بعد اس حدیث دا جدوں سنت تے عمل کر کے کسی چیز دا انکار کرے گا، وہ نقصان نہیں بلکہ وہ دے اندر تینوں سکون محسوس ہوئے گا. وقت گزرن تو بعد تیرے دل میں ایک تسلی ملے گی. آواز دل دا مفتی آواز دے کے کہے گا یار اس وقت ہوا کام کر لیا سی نا حدیث تے عمل کر کے، یہ نقصان نہیں، اج تینوں فائدہ نظر آ رہا ہے. اج نہیں، قبر اندر بھی وہ فائدہ نظر آئے گا، میدان حشر اندر بھی وہ فائدہ نظر آئے گا. لہذا اج دے میں عنوان دے اندر تواڈے سامنے نا کچھ حدیثاں ہی پڑھنیاں نے کہ ساڈا حدیث دے نال پیار تھوڑا جہا کمزور ہوندا جا رہا ہے. تو وہ اساں انشاءاللہ آج دے جمعے اندر میں چند گزارشات کر کے نا کچھ احادیث پڑھاں گا. وہ دے اندروں تہاڈا اور میرا معاشرہ سوسائٹی وہ بھی سامنے رکھ کے اٹیچ کر کے میں کچھ مسائل تہاڈے سامنے عرض کراں گا. بڑی توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں ایک حدیث واقعہ سنایا سی. کیڑا بھلا؟ آخر تے ہے نہیں، دو دے واقعہ پورے جمعے سنائے سی. ہاں حضرت جلیبیب والا، ہاں وہ یعنی کہ ادھا کو ہویا سی کیا
تو उत्थे फिर टाइम हो गया सी। अज इंशाअल्लाह उत्थों गल शुरू करने, पहले एक हदीस सुनो, तवज्जो मेरे वाल करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस, आपने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूल अल्लाह। आपने फरमाया जिहड़ा बंदा दो चीज़ां नूं मजबूती नाल फड़ लैंदा है, अल्लाह दी किताब कुरान पाक नूं और नबी पाक दी हदीस नूं, फरमाया कदी गुमराह नहीं होएगा। इंज कह लो, तर्जमा कर लो आसान, जिहड़ा बंदा कुरान हदीस नूं मजबूती नाल फड़ लैंदा है वह जिंदगी भर परेशान नहीं हुंदा। एक दूसरी हदीस है, उहदे अंदर लफज आए ने अहले बैत, यानी दो चीज़ां नूं जिहड़ा मजबूती दे नाल अपनी दाड़ दे हेठ पकड़ लैंदा है, मजबूती दे नाल, वो कदी गुमराह नहीं हुंदा। उन्हां दे अंदर एक है अहले बैत। तो लिहाजा नबी पाक सल्लम दी हदीस नूं जिन्हें मजबूती दे नाल पकड़ लिया कुरान पाक नूं, वो कदी गुमराह नहीं होएगा। तो इहदी दलील की है, जिहड़ी पिछले जुम्मा अंदर हज़रत जुलैबीब इन्हां दा निकाह होया, किंज होया निकाह, नबी पाक सल्लम दे कोल आउंदे सन, रंग जरा काला सीगा, चिचक दे निशानात, नक थोड़ा जिहा मोटा, कद छोटे, अंसारिया घर दी बड़ी खूबसूरत नौजवान बच्ची। इस बच्ची ने की कीता, अपने बाप नूं भी ठुकराता, अपनी माँ नूं, रसूल पाक सल्लम दी हदीस नूं अदब दिता है, मुकाम दिता है, इज्जत दिती है। फिर अल्लाह पाक ने किवें इज्जत दिती है, लो मैं तुहानूं कुरान पाक पढ़ के इस वाक़या दी अगे जरा तशरीह सुनाना, तो फिर हदीस दा मज़ा लो, तो लज्जत ते सुन्नत दीयां बरकतां वेखो किनियां ने। और जिन्हां ने हदीस नूं मजबूती ना पढ़िया, अल्लाह ने किनियां रहमतां उन्हां ते नाज़िल कीतियां। सुनिए जरा अल्लाह पाक दे कुरान और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे फरमीन नु सुनिए। फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद, जरा दरूदे पाक पढ़ के सीने ठंड पाओ, तो फिर इंशाअल्लाह इब्तदा अंदर थोड़े जे फुल सुटिए, खुशबू पे फैले, फिर इंशाअल्लाह बयान का मज़ा आए, तुहानू भी गल दी समझ आए और तुहाडा ज़ौक देख के मैं भी गुफ्तगू नू आगे बढ़ावां। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम केड़ा इमाम है, केड़ा पैगंबर है, केड़ा राहबर है, जिसदी सुन्नत दा जिक्र अज मैं तुहाडे सामने करन वास्ते खड़ा होया। इमाम नबियां दा, इमाम नबियां दा धरती ते आया ए, खत्म नबूवत दा अल्लाह ताज पवाया ए। खत्म नबूवत दी गल है। इमाम नबियां दा धरती ते आया ए, खत्म नबूवत दा अल्लाह ताज पवाया ए। जिस दियां तौसीफां तौरात दे विच आइयां, जुल्फां दियां कसमां अल्लाह पाक ने खुद चाया। आका दी मर्जी ते रब चेहरा सजाया ए, खत्म नबूवत दा अल्लाह ताज पवाया ए। कसर न कोई छोड़ी, तवज्जो, कसर न कोई छोड़ी, कसर न कोई छोड़ी,
دوزخ تو بچاون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی کسر نہ کوئی چھوڑی دوزخ تو بچاون دی آپ نے حد کیتی سچا دین سناون دی امت نو کسے جاتے سونے نہ بلایا اے ختم نبوت دا اللہ تاج پوایا اے اللہ فرماندے نے او کائنات دے او لوگو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ ڈر جاؤ رسول پاک دی سنت دی مخالفت کرن لگیا سنت دی مخالفت نہیں کرنی بلکہ سنت دے نال پیار کرنا ہے سنت دے نال محبت کرنی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فتنہ او یصیبہم عذاب علیم جیڑا بندہ رسول پاک دے امر حکم سنت دی مخالفت کرے گا جیڑا بندہ رسول پاک دی حدیث دی مخالفت کرے گا اللہ فرماندے نے میں دو سزاواں اس بندے نو دیواں گا ایک دنیا تے سزا ہے اور ایک آخرت دے اندر سزا ہے دنیا تے کی سزا ہے ان تصیبہم فتنہ میں رب نو سنت دی مخالفت کرن دی وجہ دے نال میرے محبوب دی حدیث دی مخالفت کرن دی وجہ دے نال اس بندے نو طرح طرح دے فتنیاں دے اندر بپا کر دیواں گا پھر مرن تو بعد قبر تے حشر تے سوال و جواب دا سلسلہ چلے گا اللہ فرماندے نے عذاب میں انہوں عذاب دیواں گا ایک ایک اللہ عذاب اور دوسرے نمبر تے علیم انتہائی دردناک عذاب عذاب ہی ہوئے نا کہ اللہ عذاب ہی ہوندہ ہے لیکن اللہ نے نال اے فرمایا عذاب علیم جیڑا میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کرے گا نا میں رب انہوں دنیا دے فتنے ویکھو نا مال دا فتنہ اولاد دا فتنہ اہل و عیال دا فتنہ اس فتنے اندر اسی حدیث دی مخالفت دی وجہ دے نال ایسا اس فتنے اندر مال دے فتنے اندر اولاد دے فتنے اندر اہل و عیال دے فتنے اندر اینا کو غرق ہو گئے ہیں فجر زور مغرب عشاء ساڑیاں مسجداں دی کی حالت ہے اے فتنہ جے حدیث دی مخالفت ساڑے گھراں دے اندر ہوئے تے فتنہ نہ آئے کیویں ہو سکتا ہے تے جیڑا سنت دے حکم نبی پاک دے حکم تے سنت دی پیروی کرے گا عزت کرے گا احترام کرے گا اللہ برکتاں عطا کیویں کردا ہے سیدنا جلیبیب دا نکاح ہو گیا ایک انسان ساریہ عورت دے نال اس بچی دے نال نکاح نبی پاک نے پڑھا چھوڑے آئے حجے نواں نواں نکاح تے نواں نواں دلہا بنے ہیں نویں نویں دلہن نویں نویں شادی دے ایام جاری اور ساری نے اللہ پاک نے کنی رحمت کی دیئے اور اے دے دل اندر رسول پاک دے حکم دا کنا حیات احترام بچی دے دل اندر اور نوجوان پیغمبر دے صحابی دے دل اندر کنا حیات ادب تے احترام ادھروں شادی دے ایام تے نواں نواں نکاح ہویا دن جاری اور ساری ادھی رات دا وقت رسول پاک دی آواز بلند ہوئی ایک صحابی نے پیغمبر دا حکم سنا چھوڑے مدینے اندر صحابہ کرام نو او نبی دیو یارو نبی پاک نے فرمایا اپنیاں زرہ کڑ لو اپنیاں تلواراں کڑ لو میدان جہاد دے اندر جانا ہے تے اپنی بیوی دے نال رات بے گزار دینے اپنی نوی نوی بیوی دے نال پیار تے محبت دیاں گلاں کر رہے نے کان دے اندر حدیث آئیے پیغمبر دے حکم دی آواز پیغمبر دا امر کان اندر پہ آئے اپنی بیوی نو کیا میرے تو دور ہو جا میں پیغمبر دا حکم مان کے جا رہا ہاں ادھی رات دا ویلا نوی نویلی دلہن چھوڑ کے پیغمبر دے حکم دے مطابق میدان جہاد اندر گئے نے میدان جہاد دے اندر جا کے جنگ کیتی ہے
जिहाद कीता है, बाद दे अंदर कोई फतह हुई है। इस फतह तो बाद सहाबा इकराम दा भी कोई नुकसान ते लाशे ते मय्यतां पईयां ने, साजो समान ते माले गनीमत नूं इकट्ठियां कीता जा रहा है। आपने फरमाया सारे सहाबा दियां लाशां ते मय्यतां नूं इकट्ठियां कर लिया गया है। आपने फरमाया मेरे सहाबा मेरा जुलैबीब नज़र कोई नहीं आ रहा, क्योंकि छोटा कद है, किसी सहाबी दी ओहदे ते कोई नज़र ते कोई ज़हन ते ख्याल ना गया। आपने फरमाया मेरा जुलैबीब नज़र नहीं आ रहा। दो पहाड़ां दे दरमियान एक पहाड़ दे पीछे ओड़ दे ऊपर जा के देखे है, तकरीबन 6 ते 7 लाशां काफरां दियां पईयां ने। उन्हां लाशां दे उपर सैयदना जुलैबीब दा लाशा ते मैयत पई है। आपने फरमाया कि नूं सीधा कीता जाए। जिस वक्त चेहरा देखे है ते जुलैबीब है, मेरे पैगंबर ने इन्हां दोवां हत्थां नूं जुलैबीब दी कंड नाल पाया है। इधरों गर्दन ते पा के ते चौके ते पैगंबर वेखी जा रहे ने। मेरे पैगंबर नूं इन्ना प्यार आया जुलैबीब दे नाल, इन्नी मुहब्बत आई। वाह जुलैबीब कौन है अपनियां नवियां दुल्हनां नूं छोड़ के मैदाने जिहाद दे अंदर निकलदा है। वाह जुलैबीब मैं तेरे प्यार तो कुर्बान जावां, तेरियां मुहब्बतां तो कुर्बान जावां। मेरे पैगंबर बेसाख्ता हो के हत्थां ते चौके की फरमांदे ने, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु। मेरे सहाबा जुलैबीब मेरे विचों वे ते मैं जुलैबीब दे विचों वां। एक कदों मेरे पैगंबर ने फरमाया जदों हसनो हुसैन दियां वारियां आईयां, आपने फरमाया ये मेरे विचों वे ते मैं हसनो हुसैन दे विचों वां। यानी जदों मुहब्बत दी इंतहा हो जाती, मेरे पैगंबर ने फरमाया जुलैबीब वास्ते ओ मेरे सहाबा इन्हें अपनी नवी नवेली दुल्हन छोड़ करके मैदाने जिहाद दे अंदर आके लड़े आए ते रब नूं इन्ना प्यार आया इहदे नाल। मैं पैगंबर नूं इन्ना प्यार आया इहदे नाल। आप बार बार पढ़ी जा रहे ने, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु। सैयदना जुलैबीब दी मैयत ते जनाजा पढ़ावन तो बाद लाशा जिहड़ा है दफन कर दिता गया है। सब तो गरीब मदीने दे अंदर, मदीने दी एक बस्ती अंदर रहन वाला जुलैबीब, सहाबा इकराम ते नबी पाक दियां सहाबियात गवाही देंदियां ने। इन्हां भी सुन्नत ते हुक्म दा हया कीता है, इन्हां दी अहलियां ने भी हया कीता है। नबी दे हुक्म ते रुखसत हो गईयां, निकाह हो गया, कुछ नहीं देखिया, सादगी दे नाल निकाह हो गया। अल्लाह नूं इन्हां दा ए प्यार ते मुहब्बत ते सुन्नत दा हया इन्ना पसंद आया। फरमाया मदीने दा सब तो अमीर घराना है ते जुलैबीब दी बीवी दा घराना बन गया है। सब तो गरीब सी सब तो अमीर हो गया, सिर्फ सुन्नत दी बरकत दी वजह दे नाल। ते असी शादी करके ते असी उंज ही मकरूज हो जाने। शादी करन दे नाल बंदा अमीर हुंदा जे, लेकिन असां शादी करिए असीं 10-10 दे लख दे मकरूज हो जाने। कुंडे खड़कते ने, बैंकों तो पैसे लेने, जमीना पलज कराने। कोई जिमीदार है अपने ट्रैक्टर पलज करांदा है, क्यों? धी नूं तोरना है, पुत दा विआह करना है। अगर सुन्नत ते रह के हदीस ते अमल करके निकाह करे, अल्लाह दी कसमे बड़ी बरकत है। सुन्नत दे अंदर बरकत ही बरकत है। सुन्नत दे अंदर नुकसान कोई नहीं, सुन्नत अंदर घाटा कोई नहीं, सुन्नत अंदर कमी कोई नहीं। और जिन्ना जिन्ना भी पैगंबर दी सुन्नत नूं फॉलो कीता है, हया कीता है, अदब कीता है, उन्होंने दुनिया अंदर ते आखरत दे अंदर सवाए इज्जत तो कुछ नहीं पाया। उन्हां दे नामा अमाल अंदर इज्जत ही इज्जत है, शान ही शान है, मुकाम ही मुकाम है। किते हदीस ते हो रहा होवे ना मुखालफत हो रही होए, साड़ी गमी वेखो, शादी वेखो, गम ते शादी दे मौके ते खुशी और गमी दे मौके ते पता लगता है कि केड़ा किन्नी क हदीस ते अमल करता है, केड़ा किन्ना क हदीस नूं फॉलो करता है। घर दे अंदर दुख दा वेला है ते असी बरादरी नूं सिर ते रख लैने आ, माशरे नूं सिर ते रख लैने आ। बरादरी की कहेगी, माशरा की कहेगा। मुंडे दा एक वारी ते विआह करना है, इको वारी विआह होना है, किहड़ा रोज रोज होना है। ते झट कोई भंगड़ा शंगड़ा पा लीए ते फिर की हो गया है। ते जे कोई माशाअल्लाह मेरे वर्गा
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸੀਤੇ ਜਾ। कोई भी रोक ले, मजाक किया जाता है। अल्लाह दी कसम अगर तुसा ऐसियां शादियां गमियां खुशियां दे मौके ते अगर हदीस दी मुखालफत दे अंदर आके जड़ा मुखालफत कर रहे है, हदीस दा दिफा करते हो और सुन्नत ते अमल करन दा हुक्म देंदे हो, नाराज हुंदे हो ते कहंदे हो, झगड़ा करते हो, इहदे बदले अंदर जितने मजाक कीते जांदे ने, अल्लाह दी कसम इन्हां मजाक दे अंदर बड़ा मजा है और इन्हां अंदर बड़ी इज्जत है। मैं ते कई ऐसियां औरतां वेखियां ने मुंह फट, कई ऐसे बुजुर्ग वेखे ने मुंह फट। अगर कोई दाढ़ी वाला घर दे अंदर सुन्नत सजा के किते ऐसे माहौल दे अंदर जाके रोके, ओनू ओ गल्लां करदियां ने वड्डा दाड़का आ गया है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, दाढ़ी दा मजाक, टोपी दा मजाक, शलवार टखनियां तो उत्ते कर लो ओदा मजाक ना। मेरे वीरियो भराओ ऐसा मजाक ना करिया जे, ऐसा मजाक तुहानू लै डुबेगा, तुहाडी खुशी नू लै डुबेगा, तुहाडी गमी नू लै डुबेगा, तुहाडे खानदान दी बर्बादी हो जाएगी अगर अपनी खुशी और गमी अंदर रसूल पाक दी हदीस दा मजाक करोगे। अल्लाह दी कसम जड़ा इस मौके दे उपर हदीस दी मुखालफत दी वजह दे नाल किसी नू सुन्नत दा हया दसिया जाए, सुन्नत दा अदब दसिया जाए, बदले अंदर जिन्ने भी मजाक होन इन्हां मजाकां नू जरा वसी ज़रफी दे नाल सीना खोल के बर्दाश्त कर जिया कर। अल्लाह दी कसम ए मजाक कोई तेनू नवा मजाक नहीं हो रहा, ये मजाक ते हर पैगंबर नू कीता गया है, ये मजाक ते मेरे पैगंबर दी जात ते भी कीते गए ने, एतराज ते मेरे पैगंबर दी जात ते कीते गए ने। ना परेशान होया कर इन्हां मजाकां तो। हाँ हाँ दाढ़ी रख लईए वड्डा मौलवी आ गया है, दाढ़ी रख लईए वड्डा सूफी आ गया है, एवें सानू हदीसां पिया सुनाना है, जरा अपनी मंजी थले डांग मार। तरह तरह दे ताने ते तरह तरह दियां गल्लां सुनन नू मिलणगियां। ए सारियां गल्लां सुन के ते चोली अंदर मुस्कुरा के पा लै। अल्लाह दी कसम तेनू अल्लाह बड़ा मुकाम अता करेगा, अल्लाह बड़ा शान ते बड़ी इज्जत अता करेगा। ना दिता करो ताना, ना कीता करो मजाक, ना कीता करो मजाक। अगर मजाक दी बात आई एक वाकया जरा तवज्जो दे नाल सुनना। ए वाकया तारीख बगदाद किताब उहदे अंदर मौजूद है। एक नबी पाक दे सहाबी नू जिन्हें वेख्या उन्होंने आंदे ने ताबी इमाम इब्ने सीरीन, नाम सुनिया है ना, बहुत बड़े मुहद्दिस सन, अल्लाह दे वली सन। ए वाकया जरा सुनिया जे, इस जिंदगी बदल देने वाला वाकया जे। मामा भैनां अगे गुजारिश करांगा इस वाकये नू जरा दिलो दिमाग दे नाल तवज्जो दे नाल सुन के जगह देनी है। वाकया बड़ा कमाल दा है। इमाम इब्ने सीरीन कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इन्हां वक़्त दे मुहद्दिस सन, बहुत अल्लाह दे बड़े वड्डे वली सन, ताबी सन। और इन्हां दा ना कारोबार बिजनेस इन्हां ने शुरू किया घी दा, पनीर दा, शहद दा। वो जिहड़े अल्लाह ने लोग सन ना दीन पढ़ाते सन, पढ़ते सन उस वक़्त उलमा, वो कोई इंज दा या हिकमत दा काम कर लेना, उन्होंने शहद दा काम किया सारा, तो अल्लाह ने बड़ा उरूज दिता। एक घर तो काम शुरू किया, कमरे तो एक पूरी फैक्ट्री ते मिल लग गई। अल्लाह ने इन्नी बरकत दी, इन्नी बरकत दी। फिर अचानक अल्लाह दा करना ऐसा होया, हालात बदले, इंज हालात बदले, सारी दी सारी फैक्ट्री, सारे दा सारा कारोबार बिजनेस तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। हत्ता के इमाम इब्ने सीरीन एडे मकरूज हो गए, परेशान हो गए कि मोहल्ले अंदर निकलना मुश्किल हो गया, यानी एडे मकरूज हो गए। एक परवाना आके अर्ज करता है, इमाम साहब तुसां ते अल्लाह दे वली सो, हर वेले अल्लाह अल्लाह करन वाले, तहज्जुदां पढ़न वाले, कुरान पढ़ान वाले, हदीसां पढ़ान वाले, ए तुहाडे नाल की मामला बन गया? तुहाडे नाल भी ये कुछ हो गया ते साडी की हैसियत है? इमाम साहब फरमांदे ने, अगर मेरे कोलों सवाल कर ले आई अल्लाह दे बंदे, फिर सुन, ये मेरा नुकसान होया ते क्यों होया? अज तो 40 साल पहले मैं एक बंदे नू ओदी गुरबत या ओदी मजूरी दा ताना तकबराना अंदाज अंदर देता सी।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਨਾ ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਹੱਦਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਵਲੀਏ, ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸੁਬਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਖੁਦਾਰਾ ਖੁਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਕਾਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਨਕਸ ਕੱਢਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 10 ਅਗਰ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 8-10 ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨੇ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਫਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ ਨਾ, ਇਸ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਇੰਜ ਮੰਨ, ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਇੰਜ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਾਮਿਓ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। आपने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक एक बड़े वसी मैदान अंदर सारी मखलूकात नूं इकट्ठियां कर लैणगे। अल्लाह पाक फिर उन्हां दे सामने हाज़र होणगे। अल्लाह फरमानगे कि जेड़ा जिहदी इबादत करदा ही उस अपने मबूद दे पिछे चुप जाए। ईसाइयां दे सामने एक सलीब नूं पेश किया जाएगा, उहदे पिछे चुप जाणगे। और जेड़े बुतां दी पूजा करन वाले ने बुतां दे सामने चुप जाण बैगर पिछे चुप जाणगे। ये सारे आपो अपनी जगह ते चुप जाणगे, लेकिन एक गिरोह पीछे रह जाएगा, कुछ लोग पीछे रह जाणगे। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदेओ तुसा क्यों नहीं चुपदे। ऐ बंदे कहणगे अल्लाह दुनिया ते असां ताने सुने तौहीद दे बदले अंदर, घरां दे अंदरों गल्लां सुनियां, हदीस दे बदले अंदर नबी दी सुन्नत ते अमल कीता है। असां तेरे तो इलावा किसे दी इबादत नहीं कीती, असां तेरे तो इलावा किसे अगे सर नूं नहीं झुकाया। ऐ मेरे सोने अल्लाह असां किदे पिछे लुकीए, असां किसे पिछे नहीं लुक सकदे सिवाए तुहाडी ज़ात तो। अल्लाह पाक तीसरी मरतबा पुछणगे ते यही फरमानगे। अल्लाह पाक इन्हां सारे लोगां वास्ते एक पुल दा इंतजाम करनगे। जहन्नम दे ऊपर एक पुल सिरात दा इंतजाम करनगे। ओ पुल सिरात जड़ा तलवार दे नालों तिखा है ते इस बाल दे नालों बरीक है। इस सारी दुनिया नूं अल्लाह कहेगा इस पुल सिरात चो निकल जाओ। ओ मेरी जन्नत है, जन्नत तो पहले जहन्नम है ते जहन्नम दे ऊपर पुल सिरात है। इस पुल सिरात दे ऊपर गुजर के ते मेरियां जन्नतां दे अंदर चले जाओ। ए सारी दुनिया दौड़ करके इस पुल सिरात दे ऊपर गुजरन लगेगी। लेकिन जेड़ा जेड़ा अल्लाह दी जात ना शिरक कीता है, जिन्हां ने कुफर कीता है, बिदात कीतियां ने,
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ ਜਹੰਨਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜन्नत ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, जन्नत ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ। ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਕਾਫਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਹੰਨਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਹੰਨਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹੰਨਮ ਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਹੰਨਮ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ, ਬਿਦਤ ਤੇ ਕੁਫਰ, ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ? ਸ਼ਿਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਹੰਨਮ ਚ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਨੇ? ਕਾਫਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਿਰ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਬਿਦਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟਖਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ? आपने फरमाया, सही हदीस है, रसूल पाक ने फरमाया, लम यंजुर इलैहि यौमल क़ियामती, जड़ा बंदा तकब्बर दे नाल अपनी शलवार इन्हां टखनियां तो नीचे लटकांदा है ना, अल्लाह पाक नज़रे रहमत दे नाल नहीं देखणगे, ओदा ओह हिस्सा जहन्नम दे अंदर सड़ेगा, जहन्नम दी अग अंदर जलेगा। किते ये ते नहीं है असां शिरक भी नहीं कीता, अल्हम्दुलिल्लाह असी कुफर भी नहीं कीता, बिदत भी नहीं कीती, किते रसूले पाक दी सुन्नत ते इनकार करके, अमल ना करके, शलवार नूं नीचे रख के चलते रहे हैं, इस वजह तो अल्लाह पाक नूं गुस्सा आया, जहन्नम अंदर सुट छड़िया है। इंशाअल्लाह शलवार असी टखनिया तो किथे करनी है? गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं, बहुत वड्डा गुनाह है। रसूले पाक दा अमर है, हुक्म है, शलवार टखनिया तो ऊपर रखो। ते जे किसी बंदे ने रखी पहले थले होए, ते अज खुतबा सुन के, हदीस सुन के, ते वाह सुन के, ते बाद दे अंदर कड्डे, ते पता की करते हैं लोग मजाक, हाँ इत्थे कोई सलाब आया, शलवार चाड़ी हो, कित्थे सुथन नूं चाढ़िया ही, कोई सलाब आया है, ऐसा शख्स गल करन वाला, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही, ए हदीस दा मजाक करन वाला रब दे गज़ब दे कोलों डर जाए, रब दी पकड़ दे कोलों डर जाए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। कोई औरत पर्दा करन लग पे रब दे डर ते खौफ दी वजह तो, इनू हर वेले बोवां ही आउंदियां ने, मूँह दे उत्ते छिकू ही चाढ़िया हुंदा है, मूँह दे उत्ते जिहड़ा है ना एडा केड़ा कोई मूँह च पा के खान लगा है। पर्दा ते दिल दा हुंदा है, पर्दा ते दिल दा हुंदा है, पर्दा ते दिल दा हुंदा है। ऐ केड़ा पर्दा है? मैं सच कहा मेरी भैन, पर्दा वाकई ही दिल दा हुंदा है। जिहदे दिल ते पर्दा होए ओहदी हया दी केड़ी गल है? जदों पर्दे दिल ते पै जान, नहीं नहीं नहीं, सुन्नत दा हया करना है, सुन्नत दा मजाक नहीं करना। अगर मेरे के अंदर कमी है, मैं सुन्नत ते अमल नहीं कर रहा, मेरे सामने कोई सुन्नत दा पैरोकार अमल करके गुजर रहा है, घर दे अंदर होए, ओदा मजाक करना नहीं करना। दाढ़ी रख लीए, ओए होए होए दाढ़ी रख लीए, तेरा तो ब्याह ही कोई नहीं होना। हाई साहब जिन्हां दी दाढ़ियां ने चार चार लई फिरदे ने, चार चार रखी फिरदे ने, सुन्नत ते अमल करन दी वजह दे नाल दाढ़ी रख लीए। मैं तुहानूं एक सच्चा वाकया सुनावां, यकीन जानो ऐसा वाकया है, मैं हैरान है कौम किहड़े पासे जा रही है। मैं तकरीबन वावा साल की गल है, मैं गया उमरे
ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਲੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह। ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਆਹੇ ਰੱਖੀ ਦਾੜੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਟਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦਾੜੀ ਔਰ ਐਡੀ ਐਡੀ ਸੀਨਾ ਕਾਈ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਟਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਤੱਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾੜੀ ਮੁੜਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਬਰਕਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਏ, ਸੁਨਨਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਐਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੁਬਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਧੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਗਈ ਏ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਅਜੇ ਆਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛੀਨ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜੰਨਮ ਤੇ ਹੈ ਜੰਨਤ, ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਜੰਨਮ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। अल्लाह ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं, तबाह हो चुके हैं। तेरा अहलो अयाल, तेरा घर, कबर, हशर, दुनिया आखिरत बर्बाद कर बैठा है, कुछ नहीं होया। एक गल करनी बड़ी सौखी है, मैं हदीस ते अमल नहीं किया, मैनू कुछ नहीं होया।
ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਮਸਖ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਦਨਸਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਜਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਐਬ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਿਰ ਵੀ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ है, सुलझ जाए, बेहतर हो जाए और मरण तो पहले पहले तौबा कर ले। अल्लाह दे बंदो गुनाह करदे होया, एक हदीस का इनकार करदे होया, गुनाह करदे होया 40 साल जिस बंदे नू गुजर गए ने, 40 साल रजे ही नहीं गुनाह कर करके, तौबा कदों करनी है? फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सहीह अल बुखारी दे अंदर हदीस मौजूद है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह पोते ने, इन्हां दा दादा सीगा जिन्हां दा नाम सी हज़न, हा जा नून हज़न। ये उन्हां दे पोते सन, हज़रत हज़न रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत हज़न जिहड़ा है ना, इन्हां ने इस्लाम कबूल कीता। जदों इस्लाम कबूल कीता तो रसूल पाक ने फरमाया तेरा नाम की है? महबूब जी मेरा नाम है हज़न। आपने फरमाया हज़न जिहड़ा नाम है ना, इहदा माना है गम, ये ठीक नहीं, लिहाजा मैं तेरा नाम रखदा साहल। हज़न ने अर्ज़ किया महबूब जी ये तो मेरे बाप दादे का नाम रखिया, मेरे प्यो का बड़े लाडा ना रखिया, हुण बाप का रखिया ना मैं बदल देवां? तो रसूल पाक ने इसरार ना किया, क्यों? नवा नवा इस्लाम च दाखिल होया, लिहाजा बहुती सख्ती ना की जाए। रसूल पाक का यह मिजाज सी, जिहदा नाम ठीक ना हुंदा आप तब्दील कर देंदे, जिहदा नाम दुरुस्त ना हुंदा। जिस तरह रसूल पाक सल्लम दी एक ज़ौजा है सैयदा जुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दा नाम असल दे अंदर सी बर्रा, बारा अलिफ दे ऊपर हमजा ला लो या हमजा, बर्रा। बर्रा दा माना हुंदा नेकी, ते एदा मानवी तौर ते ठीक सीगा नाम, यानी नेकी। लेकिन रसूल पाक ने तब्दील करके फरमाया ए बर्रा अज तो बाद तेरा नाम है जुवेरिया। जुवेरिया दा माना हुंदा है जवान लड़की। ते आपने फरमाया कि बदफाली ना लई जाए, ये होवे कि कोई घर दे अंदर आवे तुसा ना होवो, मेरे को पूछो कि तुहाडी जवेरिया तुहाडी बर्रा कित्थे वे, यानी तुहाडी नेकी कित्थे वे, तो मैं कहां मेरी तो नेकी मेरे कोल नहीं हैगी। बदफाली ना लई जावे, इस वास्ते जिहड़ा मोमन हुंदा है ना, हर वक्त नेकी उहदे नाल हुंदी है। रसूल पाक दे नाल हर वक्त हर लम्हा नेकी नाल हुंदी है। रसूल पाक ने हुक्म दिता बर्रा तो जवेरिया नाम कर दिता। इसे तरह नाम एक बरकत ते रहमत। अगर तुहाडे अंदर किसी दा होवे, मैनू वैसे नहीं पता, मैं मसला बयान कर रहा, मैं किसी नू हिट नहीं कर रहा। रहमत ते बरकत, ये नाम बज़ाहरी तौर ते बड़े प्यारे ने, लेकिन नाम रखने ठीक नहीं। रहमत ते बरकत, हुण बरकत बड़ा आम नाम है साडे मुआशरे च। अच्छा क्यों सही नहीं? हुण जिहड़ा बरकत है, बरकत अपने घर के अंदरों सफ़र ते गया है, ते दरवाजे ते कोई मेहमान या कोई मिलन वाला आया है, दरवाज़ा खड़काया, भी तुहाडे घर बरकत है? कभी नहीं, साडे घर बरकत नहीं है। तुहाडे घर रहमत है वे? नहीं, साडे घर रहमत नहीं, क्योंकि आपने फरमाया जिहड़ा मोमन है ना, उन्हां दे घर वेले घर दे अंदर 24 घंटे रहमत भी हुंदी है, ते बोलो बरकत भी हुंदी है। ते इस करके इन्हां नामां दे कोलों बचिया जाए। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ए पोते ने हज़न दे अपने घर दे अंदर बैठे हुए ने, कहते ने काश के मेरा दादा हज़न उस वक़्त नबी पाक दी बात मान लेंदा,
अज साडी तीसरी पीढ़ी गुजर गई है, दुखा अंदर ते परेशानियां अंदर गुजर रही है। हाय हाय सईद बिन मुसैयब की वजह है, फरमाया मेरे दादा हसन ने इस्लाम कबूल किया है। नबी पाक ने फरमाया कि तुहाडा नाम हसन नहीं, अज तो बाद साहल होएगा। इन्हें कहा नहीं, मेरे बाप दादे दा नाम है, मेरा बाप दादे दा रखिया होया नाम तब्दील नहीं करना। अल्लाह दी कसम, मेरा दादा दुनिया तो चला गया, मेरा बाप दुनिया तो चला गया। अज तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी वेख रहा मैं अपनियां अक्कां दे नाल। अल्लाह दी कसम, उस दिन तो लग के अज तक साडे घर चो गम ही नहीं खत्म होया। काश कि मेरा दादा उस वक्त नबी दे हुक्म नूं फॉलो कर लेंदा, मन के नाम बदल लेंदा। उदों दा ही रसूले पाक ने फरमाया सी ते मेरे दादे ने कहा नहीं मेरे अब्बे दा रखिया, यही ते असीं आने अज आ काम कर लै। नहीं नहीं, मेरे बाप दादा एवें करदा रहा, मैं उहदा दीन छड्ड देवां? मेरे बाप दादे दा दीन है बई, रख लै दीन बाप दादे दा। फिर नबी पाक सल्लम दी हदीस दा इनकार कर बैठे आ, रसूले पाक दी रज़ा और अल्लाह पाक दी रज़ा नहीं बल्कि नाराज़गी अपनी झोली दे अंदर पा लेने आ। ओ बाप दादे दा दीन छड़िया जा सकदा है जदों हदीस आ जाए, रब दा कुरान आ जाए, हदीस दे अगे बाप ते दादे पेश करी दे। नबी दा सहाबी सीगा, बाप दादा अगे पेश किया ते तीसरी पीढ़ी हो गई है, घर चो गम नहीं गया, घर चो जड़ा इन्हां दुख नहीं गया, परेशानियां नहीं गईयां। हजरात आओ अपनी जिंदगी दे अंदर अगर तब्दीली पैदा करना चाहते हो, रसूले पाक सल्लम दे हुक्म नू फॉलो करो, आप सल्लम दी सुन्नत ते अमल करो। जिस तरह कुरान दा अदब करने आ, इसी तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन दा अदब करिए, हया करिए और एहतराम करिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत फरमाया फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा, सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा। मदनी दी पैरवी कर, मदनी दी पैरवी कर, राज़ी खुदा मिलेगा। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा। 1.25 लाख नबी खुदा दे वद वद के शान वाले, अक्सा दे विच मिलणगे 17 बनान वाले। मदनी बुराक वाला, मदनी बुराक वाला, तेनू ओथे कड़ा मिलेगा। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा। अल्लाह पाक सानू जिवें असी कुरान दा अदब करने, अल्लाह सानू हदीस दा भी इसी तरह अदब करने वाला बना दे। हदीस दे अंदर बरकत है मेरे प्यारे भाईओ, पैगंबर दी हर हदीस। रमज़ान करीब करीब है, नीयत करो इंशाअल्लाह अल्लाह दे कोलों और दुआ करो जेड़े बीमार है अल्लाह पाक मुकम्मल शिफा अता फरमाए। अल्लाह पाक सही सलामत माह रमज़ान दी तमाम तर इबादात सानू हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। जो होया सो होया, पिछे गुजर गया, वक्त गुजर गया, लंघ गई जिंदगी। माह रमज़ान आ रहा है, पता नहीं तेरी मेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान ना होए। इस माह रमज़ान के अंदर फुल नीयत कर कि सिर्फ जुमे का नहीं बल्कि 29 या 30 सारे दे सारे रोज़े रखने। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक तुहानू सारिआं नू मेरे समेत माह रमज़ान दियां तमाम तर बरकतां ते रहमतां अल्लाह समेटन दी तौफीक अता फरमाए। हदीस का मजाक ना कर, रसूल पाक सल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान का चंद नज़र जिवें आउंदा है ना, अल्लाह तमाम शयातीन नू की करदा है, की करदा है,
ਜਕੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਦੀਸ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜਾ, ਜੇ ਵੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਨਾ ਵੜਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਦੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜਿਆ, ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ, ਬਲਕਿ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਨਹੀਂ। ਹਦੀਸ ਹੋਏ, ਅਕਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਮੇਨਾ व ਅਤਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਅਕਲ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੁੱਟੀਏ। ਅੱਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।